लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक लब्बैक ला शरीक। वतन को सच्चा मोहब्बत करने वाला तो नबी का गुलाम ही हो सकता है। जोरे बोलूं सुभान अल्लाह। नबीर गुलाम रह पारे तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम তিনি নিজের দেশকে ভালোবাসার মোহব্বত করা দেখিয়েছে। তো যাক ভাই, আমি আর আলোচনা বাড়াচ্ছি না, কেন এই অবস্থা আলোচনা করা আর দোয়া করার ব্যাপার আছে। তাবারুক, এত মানুষের জন্য তাবারুক করেছেন নাকি? তাবারুক আছে? আচ্ছা 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 আচ্ছা। তো ভাইরা আমার, এই যে মাহফিলটা হচ্ছে জশ্নে ঈদ এ মিলাদুন নবী, এতে আপনারা খুশি না বেজার? কারা কারা খুশি একটু হাত তুলে দেখান। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। প্রত্যেকে নিজের নিজের পকেটে হাত দেন। কথা বুঝলেন না? कुछ चंदा देना होगा, जेब में हाथ डालिए, जिसका जो मर्जी है। हाँ नहीं नहीं, थोड़ा पैसा निकालना होगा। अपना अपना पकड़ में हाथ डालिए, जेब में, दूसरा की बात नहीं है। हजरत कह रहे अगर बोल दीजिए, नहीं तो मोबाइल निकाल लेंगे। ठीक है, अपना अपना जेब में हाथ डालिए, जिसका जो मर्जी है। मेरे नबी के जश्न ईद मिलादुन नबी में फायदा क्या है? अन्नियामतुल कुब्रा अलल आनाम। वक़ाल अबू बकर सिद्दीक़ मन अनफ़क़ दिरहमन अला क़िराअति मौलूदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना रफ़ीक़ी फ़िल जन्नत। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रसूल की जो पहले सहाबी है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जिक्र किया, जो मौलूदुन नबी में 1 दिरहम देंगे, वो जन्नत में मैं अबू बकर की रफ़ीक दोस्त होंगे। जोरे बोलन सुभान अल्लाह। तो नबी के मौलूद शरीफ में देना, अबू बकर की जन्नत की दोस्त बन जाना। जोरे बोलूं सुभान अल्लाह। इस विश्वास पर, यकीन पर, विश्वास पर आप लोग अपना अपना जेब में हाथ डालिए, जिसका जो मर्जी है निकालिए। वो जो इंतजामी है रुमाल घुमाएंगे, आप लोग चादर लेके जाइए, चादर लेके जाइए। कारा আছে? हाँ না না, আবার কিসের জন্য এটা বলতে? সুন্নি মসজিদে যাবে নাকি বলছে? না, কতবার হবে? এই করতে আমি এসেছি নাকি? এসেছি কপালে হাত বুলন, আল্লাহ শুকর করে বলছি। हाँ तो भाईरा हमार, हम जहां से आए हैं बंगाल से, बंगाल में तारीख गवाह दे रहे हैं, बंगाल में कोई नबी नहीं आया। जलसा का चंदा हो गया, चादर घुमाया। अभी जो इटा 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 अभी जो सुन्नी मस्जिद खुदा का घर है, इस मस्जिद के लिए जिसका जो मर्जी है कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा दे दीजिए। मस्जिद के लिए, सुन्नी मस्जिद है, मस्जिद के लिए दीजिए। जो दुनिया में खुदा का घर बनाएंगे, रसूल ने कहा खुदा उसके लिए जन्नत में घर बना के रखेंगे। जोरे बोलूं सुभान अल्लाह। जो हम कहने जा रहे थे, हाँ चादर, जो हम बोलने जा रहे थे, बंगाल की तारीख में कोई नबी रसूल पैगंबर नहीं आए थे। तो बंगाल में इस्लाम फैलाया किसके वसीले से? बंगाल में जो मस्जिद है, मदरसा है, टूपी है, दाढ़ी है, कुरान है, रसूल की मोहब्बत है, जिक्र मुस्तफ़ा होता है, जिक्र औलिया होता है, जिक्र हुसैन होता है, ये किसके वसीले से हुआ? आप सबको जानना जरूरी है। 100 साल आगे या बाद में नबी ने कहा, नबी और नहीं आएंगे, आप आएंगे मुजद्दिद। बंगाल में जो इस्लाम फैलाया, वो मुजद्दिद ज़मान अबू बकर सिद्दीक अल कुरैश अल हाशिमी के वसीले से बनाया, फैलाया। जोरे बोलूं सुभान अल्लाह। बंगाल में लोग, मुसलमान की लोग, आदमी लोग धोती पहनते थे, महिला लोग सिंदूर भी देते थे, घर में थोड़ा मूर्ति भी रखते थे। तब बंगाल में अहले रसूल कुरैश खानदान में हाजी मुस्तफा मदानी, जिसके नाम से एक डिस्ट्रिक्ट भी है मदानीपुर, उसकी खानदान में
उन्हें भविष्यवाणी करके गए थे जो मेरे ये खानदान में लड़का होंगे 7 पीढ़ी के बाद जो मुजाद्दिद होंगे, जोरे बोलूं सुभान अल्लाह, जिसका नाम अबू बकर होंगे, जोरे बोलूं सुभान अल्लाह। यहाँ जो मुजाद्दिद अल्पेसानी है, मुजाद्दिद अल्पेसानी का लड़का हजरत मासूम रब्बानी, उसके हाथ में हजरत हाजी मुस्तफा मदानी ने बयात मुरीद हुआ था, जोरे बोलो सुभान अल्लाह। तो जो कहने जा रहे हैं बंगाल में इस्लाम फैलाया हजरत अबू बकर सिद्दीक अल कुरैशी अल हाशमी रहमहुल्लाह हुजूर के वसीले से। नाम के पहले हम लोग जो मोहम्मद लिखते हैं, आज से 2.5 साल पहले बांग्ला में सब नाम के आग मोहम्मद नहीं लिखते, सिरी लिखते थे। तो मेरे अबू बकर, मेरे दादा की बाबा अब्बू कहने लगा मोहम्मद लिखना चाहिए, सिरी नहीं, मोहम्मद। आज भी कोई बंगाली RSCS रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो नाम के आगे में सिरी मिलेंगे। मेरे अबू बकर ने सिखाया मोहम्मद लिखो, जोरे बोलो सुभान अल्लाह। ऐसी तकरीर करना, मस्जिद बनाना। मेरे जो गांव है फुरफुरा शरीफ, यानी उस जगह का नाम पहले था बलिया बसंतीपुर। वहाँ एक जालिम बादशाह थे जो अपने पूजा पर बहुत जुल्म अत्याचार करते थे। मेरी दादा, मेरे 20 साल मतलब पीछे वाला दादा जो है, जो 10 सालों की खिलजी जो दिल्ली में हुकूमत चलाते थे, उसकी टाइम में हजरत हाजी मुस्तफा मदानी अल कुरैशी अल हाशमी तब वहाँ बलिया बसंतीपुर आए थे। वहाँ एक युद्ध हुआ था, जिहाद हुआ था। उसके सिलसिले से अल्लाह मुसलमान को फतेह दिए तो जालिम बादशाह हाथ गए। तब उन लोगों ने कहा फर्र फरा, फरसी लफ्ज है यानी खुशी खुशी, उससे हो गया फुरफुरा, बाद में हुआ शरीफ, यानी जहाँ पवित्र रूह है, शहीद भी है, ज़बाना मुजाद्दिद भी है, इसलिए फुरफुरा शरीफ। फुरफुरा शरीफ मेरे गांव है, उसमें वहाँ एक मस्जिद है जहाँ 960 साल से जुम्मा का नमाज चला हुआ आ रहा है, जरे बोलो सुभान अल्लाह। हम उस जगह का लड़का है। यहाँ दिल्ली में बहुत, बम्बई में बहुत उलिया है, अब जो है गए थे हाजी अली हजरत की दरबार में, और बहुत उलिया है, बरेली में है, यूपी में है, दिल्ली में है, हर जगह इस्लाम की आमान चैन फैलाया पीर मशाइख हजरत ने। इसको यकीन करनी, इसको ना मानने का कोई जगह नहीं है, हर जगह इस्लाम फैलाया पीर मशाइख ने। अभी हिंदुस्तान की बात देखिए, ख्वाजा गरीब नवाज ने इस्लाम लाया है। इससे पहले आए थे हजरत, इतिहास तारीख ने गवाह दे रहे, हजरत उमर फारूक के अमल में आए थे, मगर वो गरीब नवाज मईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजाली हुजूर के बारे वसीले से इस्लाम फैलाया, जोरे बोलूं सुभान अल्लाह। तो बहुत इतिहास है फुरफुरा शरीफ का। आज भी सऊदी में एक चिट्ठी किए थे मेरे दादा के अब्बू मुजद्दिद ज़मान, सऊदी में एक चिट्ठी किए थे। वो चिट्ठी आज भी हमारे लाइब्रेरी में है। सऊदी हुकूमत को चिट्ठी किए थे, जहाँ वो क्या कहते हैं, हुको ना क्या कहते हैं उसको, जे कीटान की पे खाई ना सब आगे कर रखे, तो हुक्का को जायज कर दिए थे। तो मेरे दादाजी ने चिट्ठी किया था उसको वहाँ बंद करने के लिए। वो चिट्ठी भी आज भी हमारे फुरफुरा शरीफ हिजबुल्लाह जो लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में अभी है। जो बादशाह ने चिट्ठी किया था, वो बादशाह की भी चिट्ठी आज भी है। तो इसी फुरफुरा बहुत प्राचीन युग से चले आए हैं, बहुत दिन से वहाँ इस्लाम का चर्चा है। तो आप लोग भी यहाँ का जो रहने वाला है बम्बई का, हम लोग तो नबी को नूर मानते हैं, शफाअतुन नबी मानते हैं, हयातुन नबी मानते हैं, नबी की मौलूदुन नबी करते हैं, या नबी सलाम अलैका खारे होके नबी को सलाम भी देते हैं। हम लोग तो करते हैं, फतिहा शरीफ करते हैं। अब तो यहाँ फतिहा शरीफ होगा तो फतिहा शरीफ भी करते हैं। और जब मैयत हो जाते तो मैयत की जनाजे की बात
कातार छोड़ के दुआ भी मांगते हैं, और जो है सब आप लोग भी शायद करते हैं यहाँ का लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक ही बात है, हम लोगों का उस्ताद अलग है मगर हम लोगों का मसला एक ही है, नबी और सहाबा हजरात की, अहले सुन्नत अल जमात। जरे बोलूं सुभान अल्लाह। ऊपर जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में कभी कभी हम जाते हैं तकरीर करने। बांग्लादेश में हमारे जो मुजाद्दिद है अबू बकर सिद्दीक, जिसको हम मानते हैं, उनका मानने वाला फॉलोअर बांग्लादेश में 12 से 13 करोड़ आदमी है बांग्लादेश में, उनको मानते हैं। हमारे बंगाल में 4 कोटी मुसलमान है। इस 4 कोटी मुसलमान से 3.5 कोटी से भी ज़्यादा मुसलमान ये हम लोग जो सिलसिला में है अहले सुन्नत अल जमात फुरफुरा, इसी सिलसिला में चलते हैं इंशाअल्लाह। কি দিচ্ছে কোনো কি পয়সা নিচ্ছে নাকি? ও আচ্ছা 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 আলহামদুলিল্লাহ। তো যাই হোক ভাই, আমি সংক্ষেপ করছি কেন আগেই বলেছি, আজকেও আবার এসেছি যখন একটু আল্লাহর ওলিদের দরবার একটু ঘুরবো, কেন ওলি আউলিয়া আমাদের আকিদা, আমরা হাদিস শরীফ থেকে পড়েছি, विश्वास करते हैं, मानते हैं। ओली औलिया दुनिया से जाने की बात, दुनिया में जितना पवार उन लोगों का खुदा ताकत देते हैं, उससे भी जाने की बात ज़्यादा ताकत बढ़ जाते हैं। जरे बोलो सुभान अल्लाह। इसीलिए आज जब आए हैं, आसपास में जो ओली औलिया का रौज़ा है, तो हम जाएंगे ज़ियारत करने। आज तो पूरा रात फिर भी कट जाएगा, नींद तो नहीं होगा। फिर काल मुल्क घर में जाके, काल भी 2 जलसा है, 2 प्रोग्राम काल भी है रोज। फिर भी आप सबको एक आवाज दे रहा हूं, 21 फरवरी कलिकता सातरागाछी में एक फुरफुरा से अहले सुन्नत अल जमात एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हम सब। एजेंडा ही है इस्लाम और संत्रास। दूसरा एजेंडा ही है मेरे मुल्क का संविधान और गिरुआ संत्रास। इसीलिए एजेंडा में हम लोग एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कलिकता सातरागाछी जो हमारा मुल्क में है। शायद हम लोगों का इरादा है 2 लाख से भी ज़्यादा आदमी होंगे इंशाल्लाह। আপনারা তো এখানে আছেন, ফুরফুরা আহলে সুন্নাত আল জামাত নামে একটা ঐক্য আমি তৈরি করছি, নিশ্চয়ই আপনারা জানেন। আমার লক্ষ্য বাংলায় 20 লক্ষ যুবককে একটা প্ল্যাটফর্মে আনবো। উদ্দেশ্য হলো ইসলাম বাঁচাও, উদ্দেশ্য হলো দেশ বাঁচাও, উদ্দেশ্য হলো গরিব অসহায়দের সাথ দাও। আমি প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টে অনাথ আশ্রম তৈরি করছি। অলরেডি আমার মূল গ্রামে ফুরফুরা শরীফে 100 বিঘে জায়গা কিনছি, অলরেডি 40 বিঘে কিনা হয়ে গেছে, 26 বিঘে আমি বাইনামা করেছি। ওখানে বিশাল হসপিটাল তৈরি করব, সবাই ভেলোরে যায় ইনশাল্লাহ। আমার মকসদ ফুরফুরা শরীফে সবাই চিকিৎসার জন্য যাবে। এবং ইনশাল্লাহ যেভাবে আমাকে মানুষ ভালোবাসে, বাংলার লক্ষ নয় কোটি কোটি মানুষ আমাকে যুবকরা ভালোবাসে, আমার ইনশাল্লাহ ওখানে একটা বিশাল সুন্নি মার্কাজ অর্থাৎ দ্বীনি প্রতিষ্ঠানও তৈরি করব। সেখানে 10-12 হাজার মানুষ একসাথে পড়তে পারবে, হোস্টেল সহ, যেখানে পুরো সুন্নতে নববীর আদর্শ অনুযায়ী ইউনিফর্ম থেকে শুরু করে শিক্ষা সব কিছু, যাদের ঘরে রসুলের সলজাত তৈরি করে বিভিন্ন জায়গায় ছেড়ে দেবো, তারা নবীর সেনা হয়ে ঘুরে বেড়াবে, নবীর পক্ষে কথা বলবে। এই মাকসাদ নিয়ে ফুরফুরা শরীফ আহলে সুন্নাত আল জামাত নামে একটা আমি সংগঠন আমি তৈরি করেছি। ইনশাল্লাহ 2 साल 5 महीना हुआ। এই 2 साल 5 মাসের মধ্যে 2.5 লক্ষর উপরে আমার ছেলেরা মেম্বার হয়েছে, এখনো চলছে ইনশাল্লাহ। আমাদের যে 3 दिन আমাদের ফুরফুরা শরীফ একটা 3 दिन जलसा হয়, 21, 22, 23 बांग्ला मास फाल्गुन मास में 21, 22, 23 वहाँ एक रोज में 50 लाख आदमी लोग आते हैं। कोई औरत लोग नहीं आते, सिर्फ मर्द लोग आते हैं। एक रोज 50 लाख लोग होते हैं 3 दिन में के।
अच्छा, हर जुमा में तो आदमी लोग आता है, 3 दिन वहाँ बहुत बड़ा जलसा होते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलादुन नबी होते हैं। तो এই জন্য আমি ওই কি বলে হাওড়া জেলায় যে প্রোগ্রামটা করছি সাঁতরাগাছিতে, আপনারা চাইলে নেটে দেখবেন, ওয়েবসাইটে দেখবেন, এবং আমার একটা সংগঠনের ওয়েবসাইট আছে ফুরফুরা শরীফ asj.com, ফুরফুরা শরীফ asj.com। এগুলো প্লে স্টোরে যাবেন, এটাকে ডাউনলোড করবেন, করার পরে সঙ্গে টাচ থাকবেন, ডেলিকে ডেলি খবর পাবেন। আমি 21শে ফাল্গুন একটা পত্রিকা লঞ্চ করছি, যে পত্রিকার নাম দিয়েছি আমি রিসালাত। কথা বুঝে আসছে? কেন সমাজে অনেক রকম পত্রিকা আছে, তাওহীদ আছে, অনেক কিছু আছে, রিসালাত দরকার একটা আছে, তাই রিসালাত পেপারটার পত্রিকার নাম দিয়েছি। ইনশাল্লাহ এভাবে কাজ চলছে। আপনারা বিদেশে আছেন, আপনারাও দোয়া করবেন। আপনাদের সবাইকে বলবো আপনারাও ফুরফুরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মেম্বার হবেন। যদি বলেন এখানে থেকে মেম্বার হলে কি লাভ, আপনারা তো ভারতের বাইরেই আছেন, জাল ছেড়ে পালাতে পারেন, পুকুর ছেড়ে তখনও পালাননি, ঠিক না বেটি? কি গো, পুকুর ছেড়ে পালিয়েছেন নাকি? জাল ছেড়ে হয়তো পালিয়েছেন, বাংলা ছেড়ে বোম্বাই এসছেন, কিন্তু এখনো পুকুর ছেড়ে তো যাননি। অতএব আপনারাও মেম্বার হবেন, হলে কি লাভ? শুনুন, বাংলায় আমি যে পাওয়ারটা তৈরি করতে চাইছি, ইনশাল্লাহ আপনারা এখানে যে কোনো সমস্যায় পড়েন, দেশ তো একটা, সংবিধান তো একটা, হাইকোর্ট তো একটা, সুপ্রিম কোর্ট তো একটা, আইন তো একটা। ইনশাল্লাহ আপনাদের জন্যে ওখানে আমরা আন্দোলন করতে পারবো। আর জেনে রাখবেন, কান টানলে মাথায় আসে, একথা বুঝছেন না, বোঝেন না? অতএব আপনারা যদি বিশ্বাস রাখেন, আপনারা ফুরফুরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মেম্বার হবেন। এই এলাকায় আমার অনেক ভাইরা আছে যারা দায়িত্বে আছে, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন। আমার এই ভাইয়ের সাথে পরিচয় তো হয়েছে আগে, আমার ওই আসপার ভাই আছে, তারপরে এইসব ভাইদের নাম কি জানি না, তো পরিচয় হলো আজকে। তারপরে কি বলে, এক ভাই রয়েছে উসমান আছে, তারপরে ওখানে কি বলে আমির ভাই আছে, এসব অনেকের রয়েছে। আচ্ছা, তো যাই হোক, আমি সংক্ষেপ করছি। আসুন আর এক মর্তবা আমরা নবীকে একটু সালাম দেবো। ইয়া নবী সালাম, সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা পড়িল আল্লাহ আরো বাণী, পোহালো দুঃখের রজনী, হইল জগৎ অনুরানী, আমিনার নয় ও নির্মণি, ইয়া নবী সালাম, ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা, ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা, সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা। आप सुल्ताने मदीना, महबूदे वहियो सकीना, नूर से मामूर सीना, मुस्क से बेहतर पसीना, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। আলহামদুলিল্লাহ। আসুন দোয়া চাওয়া হবে, সকলে গায়ে গায়ে বসে। ইয়া রাব্বি সাল্লি। নেওয়াজটা তাবারুকটা কিভাবে দেবেন? দিয়ে দেন, আমি বলে দেবো।
তাবারুকটা দিয়ে দিন, যেটা মেহমান করেছেন আপনারা, ওটা যারা ইন্তজামি দায়িত্বে আছেন আপনারা দিয়ে দিন। আর বিসমিল্লাহ শরীফের সঙ্গে 3 বার সূরা ফাতিহা শরীফ, 10 বার সূরা ইখলাস শরীফ, 11 বার দরুদ শরীফ তেলাওয়াত করুন, দোয়া হবে। সকলে তেলাওয়াত করতে থাকুন। কাছে অনুরোধ, একটা বিশেষ ঘোষণা খেয়াল করুন, একটা বিশেষ ঘোষণা খেয়াল করুন। যিনারা দাঁড়িয়ে আছেন তেনাদের ঘরে আগে তাবারুক দেওয়া হবে। আর তাবারুক নিয়ে যাবার সময় হট্টগোল করবেন না, আস্তে সুস্তে যাবেন এবং নিজের প্রয়োজনীয় জিনিস হেফাজতে রাখবেন। কেন ভিড়ভাড়টাই বুঝতে পারছেন তো, অনেক কিছু অসুবিধে হয়ে যায়। নিজের জিনিসপত্র হেফাজত করে রাখবেন। যা কিছু বললাম কথাবার্তায় যদি কারো মনে দুঃখ লেগে থাকে আল্লাহর রাস্তায় মাফ করবেন। আসুন दुआ चावा হবে। हम लोगों को तो बांग्ला में बोलने की आदत है, फिर भी कोशिश किए थे, कुछ थोड़ा बोल के कोशिश किए हैं। अगर कुछ गलत हो जाए तो माफ़ी मांग चाहते हैं, माफ़ कर दीजिएगा। আর এই যেটা ভারত আমার দেশের যেটা রুলস আছে সেই রুলস অনুযায়ী মাইক বেশি রাত পর্যন্ত বাজানো ঠিক নয়। এটা একটা সিটি টাউন। আপনারা তাবারুক লিওয়ার পরে আস্তে আস্তে যাবেন। বিশেষ ঘোষণা, আগামী 15 এপ্রিল মালাড মালনী হুজুর আব্বাস হুজুর আসছেন। আপনাদেরকে সবাইকে দাওয়াত দেওয়া হলো, আপনারা যাবেন তো? সুবহানাল্লাহ। আগামী 15 এপ্রিল सुन्नी दावत इस्लामी का दूसरा सालाना इज्तिमा इसी जगह होगा इंशाअल्लाह। 4 मार्च वक्त दोपहर 4 बजे से लेकर 10 बजे तक इसी जगह में होगा इंशाअल्लाह। मेहमान खुसूसी हजरत अल्लामा मौलाना शाकिर अली नूरी साहब जो आमिर सुन्नी दावत इस्लामी का आमिर है। दूसरा खुसूसी मेहमान मौलाना औलाद गौसे आजम सैयद अमीनुल कादरी साहब दामद बरकतुहुल आलिया। इसी जगह में 4 मार्च को इसी जगह में होगा इंशाअल्लाह। दूसरा सालाना दारुल उलूम गुलशान फातिमा कॉन्फ्रेंस दूसरा सालाना मुकर्रिर खुसूसी मुफ्ती हसन मंजर साहब किबला तारीख 11 मार्च चीता कैंप टॉम्बे मुंबई 88 स्टार स्कूल के बाजू में, चीता कैंप स्टार स्कूल के बाजू में
सालाना दूसरा दारुल उलूम की तरफ से मतलब सालाना इज्तिमा हो रहा है, जिसमें खुसूसी मेहमान मुफ्ती हसन मंजर साहब, दूसरा इसका क्या दूसरा मुकालिर पीर तरीक़त सैयद अशराफ साहब किबला 11 मार्च। মাই বন্ধ না চলে আপনারা তাবাররুক দিচ্ছেন, দয়া করে এক অপরকে সাহায্য করবেন আর শোরগোল করবেন না। এক অপরকে তাবাররুক দিতে সহযোগিতা করবেন। ভলেন্টিয়ার্সগণ বিনা আওয়াজে তাবাররুক দেন। কি মাই বন্ধ করে দেবো? اللهم آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. يا الله ارزقنا شفاعته يوم القيامة. بعد مغرب تقلي الله বেঙ্গল বোম্বাই বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন মুজাদ্দিদি অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় আজকে যেখানে মানউদ্দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ পাক এই যে মাহফিলকে আপনি কবুল করুন আল্লাহ। হালাল পয়সা থেকে যে তাবারুক করেছে আল্লাহ, তাবারুককে আপনি কবুল করুন আল্লাহ। এই নেওয়াজের ওসিলায় মানুষের পেটের বিমারকে আপনি ভালো করে দিন আল্লাহ। ইয়া আল্লাহ, আমাদের এই মাহফিলে যারা মাওলুদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে যারা শরীক হয়েছে, আর্থিক সহযোগিতা করেছে, প্রত্যেকের দানকে কবুল করুন আল্লাহ। এই সুন্নি মসজিদে যারা দান করেছে প্রত্যেকের দানকে কবুল করুন আল্লাহ। ইয়া আল্লাহ, এসব মিলকে সব দিয়ে থাকেন সর্বপ্রথম আকায়ে নামদার তাজদারে মদিনা ফকরে মওজুদা সৈয়দুল মুরসালিন রহমাতাল লিল आलमीन हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूह पाक सॉफ्ट नजराना से पहुँचे दीन। हुजूर आला औलाद अम्मा जान साहब करम साहबीगण हजरत इमाम हसन हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा हुजूर रूह पाक सॉफ्ट पहुँचे दीन। जन्नतुल बाकी जन्नतुल मुआरासर मुबश्शिरा खुलफाए राशिदीन बड़ो अम्मा जान खदीजतुल कुबरा हुजूर रूह पाक सॉफ्ट ना पहुँचे दीन। ऐ रब्बी अल्लाह, खास करे गौसुल आज़म महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी गौस समदानी हज़रत बड़ो पीर अब्दुल कादिर जिलानी अल बगदादी हुजूर पाक सॉफ्ट पहुँचे दीन। मुजाद्दिद अल फ़िसानी वहुद्दीन नक्शबंद कुतुबुद्दीन बुख्ते काकी शाह जलाल बैजिद हुजूर पाक सॉफ्ट पहुँचे दीन। हिंदर अली गरीब नवाज ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती संजाली आजमी रहमत पाक सॉफ्ट पहुँचे दीन अल्लाह। अल्लाह हाजी अली हुजूर पाक सॉफ्ट पहुँचे दीन अल्लाह। शाह मखदूम हुजूर रूह पाक सॉफ्ट खाना पहुँचे दिन अल्लाह। या अल्लाह खास कर आला हज़रत अहमद रज़ा खान रूह पाक सॉफ्ट पहुँचे दिन अल्लाह। या अल्लाह दयामय दया कर अल्लाह हबीबे खतीरे हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमहुल्लाह रूह पाक सॉफ्ट खाना पहुँचे दिन अल्लाह। या अल्लाह तमाम विश्वली गौस कुतुब अब्दा सादा सालिहीन आरिफ बिल्लाह प्रत्येक रूह पाक सॉफ्ट पहुँचे दिन अल्लाह। खास करे जिनार वसीलाय बांगला उड़ीसा आसाम त्रिपुरा मेघालय काबुल कांदार बातकसान पेशोयार मुल्तान बर्माय बिराट एलाकार मानुष ईमानेर कलेमा पेয়েছে আল্লাহ। मुर्शिद आला अल्लामा सैयद अबू बकर सिद्दीक अल कुरैश अल हासिमी रहमहुल्लाह फुरफुरावी हुजूर रूह पाक सॉफ्ट पहुँचे दिन। हुजूरेर 5 कलिजार टुकड़ा क़य्युमुज़्ज़मान बड़ो हुजूर मुफ्ती आज़म मेजे हुजूर
মাদার জাদলি ন হুজুর আশিক রসুল से जो हुजूर फनाफिल्ला फनाफि शेख फनाफि रसूल छोटा हुजूर रूफ के सवाब पहुँची दें अल्लाह हाफिजुल हदीस बशीरत अल्लामा रूहुल आमीन रहमत रूफ के सवाब पहुँची दें अल्लाह तमाम खलीफा हुजूर रूफ के सवाब पहुँची दें अल्लाह हमार मुसद्दद जमाने खलीफा सऊदी जमीन शिया चितना दे रूफ के सवाब पहुँची दें अल्लाह या अल्लाह विभिन्न हमार भारतवर्षेर बहुत सुन्नी उलामा आलेमे दीन हक्कानी उलामा पीर माशाइखरा चले गए प्रत्येक हजरत रूह पाके सवाब पहुँचे दिन अल्लाह आज के दिन আমরা যারা হাত তুলেছি মা বাপ ছেড়ে দিয়ে এই বোম্বাই এসে বসে আল্লাহ কাজ কাম ব্যবসা বাণিজ্য করার জন্য আল্লাহ আমাদের আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশী বাপ মা ভাই বোন আব্বু আম্মু যারা চলে গেছে প্রত্যেককে জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করে দিন যদি কারো কবরে আযা হয়ে থাকে হাবিবের খাতিরে মাফ করে দিন এ আল্লাহ বিশেষ করে খাস করে আজকে যারা আমরা হাত তুলেছি আল্লাহ আমাদের আব্বা আম্মা ভাই বোন সকলের হায়াত দারাজ করুন আল্লাহ আল্লাহ আমাদের আত্মীয় স্বজনদের সকলকে বিপদ আপদ বালা মুসিবত রোধ মুক্ত করে রাখুন আল্লাহ আল্লাহ আমাদের প্রত্যেকের রুচিতে কারবার ব্যবসা বাণিজ্যে বরকত দিন আল্লাহ আল্লাহ আমাদের তিজারতিতে উন্নতি দিন আল্লাহ আল্লাহ জালিমদের হাত থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুন আল্লাহ আল্লাহ মুসলমানদের রুচিতে ব্যবসা বাণিজ্যে বরকত দিন আল্লাহ আল্লাহ আমার মুলকে প্রত্যেকটা মুসলিম কওমকে আল্লাহ যে যেখানে বাড়ি হোক প্রত্যেকের রুজিতে তিজারতিতে বরকত দিন আল্লাহ আল্লাহ আমার মুলকের উপরে আপনি শান্তি দিন আল্লাহ আল্লাহ আমার মুলকের উপর আপনি রহমত দিন আল্লাহ আল্লাহ আমার মুলক হিন্দুস্তানকে বিদেশি শক্তি থেকে হেফাজত করুন আল্লাহ এ আল্লাহ আমার মুলক আমান চায়নের সাথে সকলকে থাকার তৌফিক দিন আল্লাহ আল্লাহ আমার মুলককে যারা নষ্ট করতে চায় সন্ত্রাসী কোথাকে ধ্বংস করে দিন আল্লাহ এ আল্লাহ আমার মুলককে সন্ত্রাস মুক্ত করুন আল্লাহ এ আল্লাহ আমার মুলকে প্রত্যেক মুসলিম এবং অন্য সাথে মিলে মিশে থাকার তৌফিক দিন আল্লাহ এ আল্লাহ আমার মুলককে সকলকে ইমানের কালেমা পড়ার তৌফিক দিন আল্লাহ আল্লাহুম্মা ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম আল্লাহ এখানে যতগুলো হযরত আলেম উলামা বিভিন্ন মসজিদের ইমাম যারা তাশরীফ এনেছেন আল্লাহ প্রত্যেকটা মাশায়েখ হযরত আল্লাহ আত্মীয় স্বজন সকলকে জান্নাতি করবেন আল্লাহ ইনাদের প্রত্যেকের আপনার জন্য পিছে যে হায়াত দারাজ করুন আল্লাহ ইনাদের সকলকে আমার রাসূলের গোলাম বানিয়ে নিন আল্লাহ আমাদের সকলকে আপনার নবীর শাফাআত আতা করবেন আল্লাহ আল্লাহ আমাদের সকলকে আপনার রাসূলের শাফাআত আতা করবেন আল্লাহ আল্লাহ আমাদের কবরে মঞ্জিল থেকে প্রত্যেকটা মাকামকে হাসানের সঙ্গে জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করবেন আল্লাহ মুজাদ্দিদ জামানের সিলসিলার উপর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের উপর আমাদেরকে কায়েম রাখবেন আল্লাহ আল্লাহুম্মা ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম আল্লাহুম্মা ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আল্লাহ এই এলাকায় যতজন আজকে হাত তুলেছে এরা সবাই আমার দাদা হুজুরের মুরিদনি এদের ভাই হয়ে এদের পীরের আওলাদ হয়ে নবীর বংশধর হয়ে দোয়া চাই এদের সকলের জানমাল আপনি হেফাজত করবেন আল্লাহ এদের উপরে যারা অত্যাচার করবে তাদেরকে আপনি ধ্বংস করে দেবেন আল্লাহ এদের সকলের ব্যবসা বাণিজ্য আপনি বরকত দেবেন এদের সকলের বাচ্চা স্ত্রী স্বামী মা বাবলের সুখে শান্তিতে রাখবেন আল্লাহ এদের সকলকে আপনার হাওয়ালায় রেখে যাচ্ছে আল্লাহ আল্লাহ এদের সকলকে আপনার হাওয়ালায় রেখে যাচ্ছে এরা আমার ভাই এদের সকলকে আপনার হাওয়ালায় রেখে যাচ্ছে আল্লাহ আল্লাহুম্মা ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম আমিন সুম্মা আমিন বারাকান লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সকলে শুনুন খবরদার হট্টগোল করবেন না আমি যেটা বলছি শুনুন দেশের পরিস্থিতি ভালো নয় আস্তে আস্তে জান আসসালামু আলাইকুম আপনারা যদি দয়া করে একটু খালি করেন আমরা নিয়াজ দিয়ে বের হতে পারছি না ভলেন্টিয়ার্স নিয়াজ দিয়ে বের হতে পারছে না আপনারা যদি একটু সাইডে সরে আসেন দয়া করে ওটারা দয়া করে একটুখানি সরে আসেন আপনারা স্পেশাল ডান সাইডের থেকে সরে যান দয়া করে আমাদের নিয়াজ বিতরণ করার জন্য খুব অসুবিধা হচ্ছে ভলেন্টিয়ার্স নিয়াজ দিয়ে বের হতে পারছেন না আপনারা যেনারা হুজুরের সাথে মুসাফা করার জন্য বসে আছেন দাঁড়িয়ে আছেন দয়া করে একটু সময় দেন নিয়াজ বিতরণ করার নিয়াজ বিতরণের পরেতেই আমরা আপনাদেরকে সুযোগ দিয়ে দেবো